bem-vindos à casa do Senhor. Et je veux juste te dire, ce matin, tu as ouvert la porte Queria C'est- somente dizer que pour nessa venir à manhã, l'église, quando você abre a porta e vem à igreja, c'est que tu es au bon endroit. é porque aqui é o bom lugar. Donc, comme on a pu le voir la semaine passée, j'ai parlé de la vie de Noé. Como falamos na semana passada sobre a vida de Noé, Donc, tout le monde connaît la vie de Noé. todo mundo conhece a vida de Noé. Et je vais juste faire un petit résumé, on va survoler, Quero somente fazer um pequeno resumo, nós vamos dar uma pequena passeada, car le cœur de la prédication se trouve aujourd'hui. porque o ponto mais importante da pregação é hoje. Voilà, donc on a pu voir en fait Nós vimos que Dieu était un homme juste, que Deus é um homem justo, intègre, íntegro, et marchait avec Dieu. e caminhava com Deus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? O que aconteceu? Donc, Dieu a donné a donné un rêve à Noé, Deus deu um sonho para Noé, qu'il aura un grand déluge, que iria acontecer um grande dilúvio, que tout allait être détruit que tudo seria destruído à travers les eaux. através da água. Et avant de construire la arche, E antes de construir a arca, il a fait entièrement confiance à Dieu. ele fez total confiança a Deus. Et qu'est-ce qui s'est passé? E o que aconteceu? Le déluge est arrivé. O dilúvio aconteceu. La destruction s'est produite. A destruição aconteceu. Dieu a demandé à Noé, Deus pediu a Noé de construire une arche de bois de construir uma arca em madeira, de 137 mètres de long. 137 metros de largura, comprimento. Et on a pu voir que Noé, à la construction de l'arche, E nós podemos ver que Noé, no momento de construir a arca, quelqu'un se rappelle quel âge il avait? alguém se lembra que idade ele tinha? Correct, 500 ans. Ele tinha Et, 500 anos. et à quel âge il a fini de construire cette arche? Em que idade ele terminou de construir essa arca? Correct, il y en a combien écouté, bravo. Acho que alguém ouviu aqui. Bravo. Et combien de personnes sont rentrées dans l'arche? E quantas pessoas entraram na arca? 8 personnes. Ouais. 8 pessoas. Donc la semaine passée, j'ai obligé d'énumérer les fils. A semana passada eu tive que falar sobre os filhos. Donc Noé avait 3 fils, Noé tinha 3 filhos: dont Sem, Sam, Cham Cham et Japheth. e Jafé. Donc ça fait déjà 3 São personnes. 3 pessoas. Donc ils avaient des épouses aussi. Eles tinham esposas também. Donc ça fait 3 personnes de plus. Faz 3 pessoas a mais. Plus Mais Noé et sa femme. Noé e sua esposa. Donc ils sont tous rentrés dans l'arche Eles entraram todos na arca pour être sauvés de ce déluge, para serem salvos do dilúvio, comme Dieu l'avait dit. como Deus tinha falado. Et suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? E depois disso, o que aconteceu? Donc une fois que le déluge s'est terminé, Uma vez que o dilúvio acabou, après 40 jours et 40 nuits, depois de 40 dias e 40 le déluge noites, s'est arrêté, o dilúvio parou, mais ils n'ont pas pu sortir de l'arche Mais après eles- 40 jours et 40 nuits. mas eles não puderam sair da arca depois desse tempo. Ça dure un peu plus longtemps, Durou um pouco mais de tempo, environ 1 année et demie. durou mais ou menos 1 ano e meio. Ensuite, qu'est-ce qu'a fait Dieu avec Noé? O que Deus fez com Noé? Il a fait une alliance avec lui. Ele fez uma aliança com ele. Tout le monde se rappelle de cette alliance? Todo mundo lembra dessa aliança? L'alliance de l'arc-en-ciel. A aliança do arco-íris. Donc il a fait une promesse Ele fez uma promessa qu'il n'y aurait plus jamais que nunca mais de destruction iria ter uma destruição à travers les eaux. através da água. Donc ça c'est la grande promesse, l'alliance qu'il a pu faire avec... Essa foi a aliança que Deus fez Voilà. com Noé. Et on peut voir que Noé a vécu jusqu'à 950 ans. E nós podemos ver que Noé viveu 950 anos. Ensuite, on va passer au point suivant. Donc on a pu voir qu'il y a eu un jugement Nós podemos ver que teve um julgamento à travers les eaux, através das águas la grâce, da graça. et pour finir, E para terminar, le salut. a salvação. Donc on peut lire dans Genèse 6, 8 Nós podemos ler em Gênesis 6:8 que Noé trouva grâce que Noé encontra graça aux yeux de l'Éternel. aos olhos do Senhor. Donc Dieu a demandé a pu voir à travers la Genèse 6.5. Deus pode ver através de Gênesis 5:6. Enfin, si vous voulez ouvrir votre vocês Bible podem- à la Genèse, parce qu'on va survoler un petit peu. Se vocês quiserem abrir suas Bíblias em Gênesis, nós vamos passear um pouquinho por ele. Donc dans Genèse 6, 5, Gênesis 6:5.
Dieu voit la corruption Deus vê a corrupção du corps humain. do corpo humano, do ser humano. Dieu est en colère. Deus estava furioso. Et le péché E o pecado attriste Dieu. entristece Deus, Comme nous le montre Genèse 6.6. como mostra em Gênesis 6:6. Et dans la Genèse 6.13, E em Gênesis 6:13, le jugement devient inévitable pour Dieu. o julgamento chega a ser inevitável para Donc Deus. là, on va voir qu'il va verser sa colère Aqui veremos que ele vai derramar a sua ira sur son peuple. sobre o seu povo. Mais n'oubliez jamais, Mas não esqueçam, Dieu est patient, Deus é paciente, mais il est juste. mas ele é justo. Donc s'il est en colère, c'est qu'il y a une raison. Se ele ficou furioso é porque teve uma razão. Tout comme nous, quand nous sommes en colère, É como nós, quando estamos zangados, on ne se met pas en colère par hasard. a gente não vai ficar zangado por nada. Donc ensuite, on peut voir que Noé était un homme sous la grâce. Não era um homem que vivia sobre a graça. Et ce que j'ai pu apprendre, E o que eu aprendi com isso c'est que la grâce é que a graça, précède ela vem antes à l'obéissance. da obediência. C'est ça ce que nous demande Dieu ce matin, É isso que pedimos a Deus nessa manhã, d'être obéissant. de sermos obedientes. Noé marche avec Dieu Noé caminha com Deus dans un monde hostile. no mundo hostil. Une fois vécu dans la durée. Uma, Une fois vécu dans la durée. uma vez vivido durante todo o tempo. Dieu cherche des cœurs fidèles, Deus procura corações fiéis, pas des hommes parfaits. não procura homem perfeito. Car qui d'entre nous ce matin est parfait? Aqui entre nós, quem é o perfeito? Voilà. L'arche, le salut préparé par Dieu. A arca é a salvação preparada por Deus. Car cette arche, c'était le plan de salut pour Dieu. Essa arca era o plano de salvação para Tous Deus. ceux qui ont été choisis, Tudo que foram escolhidos ils ont été choisis par Dieu. foram escolhidos por Deus. Dieu donne le plan Deus dá o plano à Noé. a Noé. Il lui montre de construire une arche. Ele mostra a ele de construir uma arca. Et pour entrer dans cette arche, E para entrar nessa arca, il n'y a qu'une porte. só tem uma porta. Une porte. Uma só porta. Il n'y aura ni de point B, Não tem plano B, ni de point A. nem plano A. Le salut ne vient pas de l'homme, A salvação não vem do homem, mais de Dieu. mas vem de Deus. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir, mais Vocês não são obrigados a abrir a sua Bíblia. en Jean 14,6, Mas João 14:6 qui dit fala: « Je suis le chemin Eu sou o caminho, et la vérité é a verdade et la vie. e a vida. » Ensuite, on peut voir au moment du déluge, Em seguida, podemos ver o momento do dilúvio. il y avait un jugement réel Teve um verdadeiro julgamento pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de rentrer dans l'arche para todos aqueles que não tiveram a oportunidade de entrar na arca et pour ceux qui étaient dedans, e aqueles que estavam dentro. c'était un salut réel. Foi realmente uma verdadeira salvação. Donc ces mêmes eaux, Essa mesma água, on voit qu'elles détruisent, a gente vê que ela destruiu, mais par la même occasion, elles sauvent. mas na mesma ocasião ela também salva. Être dans l'arche, Estar dentro da arca ça ne veut pas dire não quer dizer pas la tempête, qu'il n'y aura pas de tempête, que não terá tempestade, mais qu'il y aura une délivrance. mas que terá livramento. Et c'est comme dans nos vies. É assim nas nossas vidas. Souvent, il y a des tempêtes, Às vezes tem tempestade, il y a des bons moments, tem bons momentos, comme des mauvais moments. mas também tem maus momentos. Mais notre foi Mas a nossa fé, doit rester ferme dans tous les moments. ela tem que estar firme em todos os momentos. C'est un peu ce que je disais une fois, c'est la guerre entre la chair et l'esprit. É como eu já falei algumas vezes, é a guerra entre a carne e o espírito. Je pense que ça parle à tout le monde. Eu acho que isso fala com todo mundo. Et après le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? E depois do dilúvio, o que aconteceu? Dieu se souvient de Noé. Deus se lembra de Noé. Il y a un nouveau commencement pour eux. E tem um novo começo para eles. Une nouvelle vie, Uma nova vida, une nouvelle alliance uma nova aliança de l'arc-en-ciel. do arco-íris. La fidélité de Dieu A fidelidade de Deus est plus forte é muito mais forte que le péché de l'homme. que o pecado do homem. Amém.
Je vais poser 3 questions à l'Église. Eu tenho 3 perguntas para fazer à igreja. Suis-je informé du salut? Você está informado sobre a salvação? Pas besoin de répondre. Não precisa responder. Ou engagé dans le salut? Onde se engajar para a salvação? Est-ce que je suis dans l'arche ou en dehors de l'arche? Será que eu estou dentro da arca ou fora dela? Ce n'est pas parce que tu viens de temps en temps à l'église que tu peux te considérer dans l'arche. Não é porque você vem de tempos em tempos à igreja que você está dentro da arca. Est-ce que je marche avec Dieu Será que eu caminho com Deus? ou avec la foule? Ou eu caminho com a multidão? Car la foule est grande. Porque a multidão ela é grande. Il y a beaucoup de gens qui attendent dehors de rentrer. Tem muita gente que espera lá fora antes de Il y a entrar. beaucoup de cris, beaucoup de pleurs. Tem muito grito, muito choro. Suis-je entré dans l'arche Será que eu entrei na arca? ou suis-je encore dehors? Ou eu ainda estou fora? Donc 3 points à retenir, 3 pontos para guardar. non pas parce que la prédication est finie, Não porque a pregação acabou. ça va commencer. Ela vai começar agora. Dieu, qu'est-ce qu'il fait en premier? O que Deus faz primeiro? Il nous avertit, Ele nos alerta, Dieu nous prépare, Deus nos prepara, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait à la fin? e Deus faz o que no fim? Il nous sauve. Ele nos salva. Ensuite, je vais vous parler d'une chose importante. Vou falar de algo Je importante. ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé Não sei se você lembra, nós vamos falar que Noé a pris avec lui que Noé aprendeu com ele 7 mâles et 7 femelles 7 machos e 7 fêmeas dos animais. des animaux. Est-ce que vous savez pourquoi? Você sabe por que ele fez isso? Alors, on va voir pourquoi 7. Nós vamos ver por quê. Il aurait très bien pu dire 7. j'en prends 6 ou 5. Ele poderia ter dito, pego 6 ou 5, Mais le chiffre 7, mas o número 7, le chiffre 7 symbolise o número 7 simboliza la perfection, a perfeição, la totalité, a totalidade, l'achèvement o fim et le divin. e o divino. Il représente Ele representa l'accomplissement o cumprimento d'un cycle complet, de ciclo completo, illustré ilustrado par les 7 jours de la création, pelos 7 dias da criação, où Dieu se repose le 7e jour, onde Deus descansa no 7º dia, manquant la plénitude mostrando a plenitude et le repos sacré. e o repouso sagrado. C'est un chiffre fétiche É número fetiche associé à Dieu associado a Deus et à son œuvre. e à sua obra. Donc là, on a pu voir dans la création et le repos. Aqui nós podemos ver na criação e no Je pense repouso. que tout le monde a dû lire ça dans la Genèse, Eu acho que todo mundo leu isso em Gênesis, que Dieu a créé le monde que Deus criou o mundo en 6 jours, em 6 dias et le 7e jour, il s'est e reposé. no 7º dia ele descansou. Et après, qu'est-ce qu'il a fait E après? depois o que ele fez? Il a créé, Ele criou, il nous a créés, ele nos criou, l'homme et la femme, o homem e a mulher, Adam et Ève. Adão e Eva. La perfection divine, A perfeição divina, il représente ce que Dieu ele representa o que Deus, considère comme complet et parfait. ele representa o que Deus considera como completo e perfeito. Les 7 esprits de Dieu, Os 7 Espíritos de Deus, les 7 dons du os Saint-Esprit. 7 dons do Espírito Santo. Ensuite, on peut voir encore plus loin dans l'Apocalypse. Nós podemos ver pouco mais longe em Apocalipse. Il est très fréquent, É muito frequente, 54 fois, 54 vezes, pour décrire para descrever des réalités divines. realidades divinas. Donc là, on peut voir les 7 églises, Aqui podemos ver as 7 igrejas, les 7 sceaux, as 7 les 7 as sceaux, 7 baldes, les 7 trompettes os 7 trombetas, obrigada, et les 7 coupes de la colère de Dieu. e as 7 copos da cólera, da ira de Deus. Donc je suis encore un petit peu plus loin. Posso ir muito mais longe? J'ai essayé de comprendre E eu tento entender. que signifie le mot 7 en hébreu. E o que significa o nome 7 em hebreu? Donc en hébreu, on appelle ça Sheva, Em hebreu chamamos de Sheva, qui représente le chiffre 7, que representa o número 7. est lié à la notion de plénitude, Está ligado à noção de plenitude, d'être de estar rassasié. cheio. Ensuite, je vais vous parler du pardon. Eu vou falar também do perdão. Jésus demande de pardonner combien de fois? Jesus pede para perdoar quantas vezes? 70 fois 70 vezes 7. 490 fois. 490 vezes. Soulignant la nécessité d'un pardon infini
mostrando a importância de perdão infinito et complet. e completo. Le plus important, O mais importante c'est que nous pardonnons, é que nós perdoemos mais réellement. de verdade. Ce n'est pas dire « Ah, mon frère, ma soeur, je te pardonne, Ah, não é para dizer j'ai tipo, tout oublié escuta, minha irmã, eu te perdoo e esquece. ». C'est bien plus profond que tout ça. É muito mais profundo que isso. Le chiffre 7 O número 7 est souvent interprété é às vezes interpretado comme la somme como o número, a soma du 4, do 4, les 4 points cardinaux, os 4 pontos cardinais, et il nous reste 3, e falta 3, la Trinité. a Trindade. Ensuite, vous pouvez ouvrir votre Bible dans Matthieu, Abra sua Bíblia em Mateus, dans le livre 18, Mateus 18, versets versículo de 21 do 21 à 22. ao 22. Donc là, on va lire une parabole bien connue, Aqui vamos ler uma parábola bem conhecida, toujours sur le pardon. sempre sobre o perdão. Tout le monde a trouvé? Vocês encontraram? Amen. Amém. Alors, je vais commencer la lecture. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois ?» Et là, Jésus répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » Jésus demande de pardonner non pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 Jesus pede que perdoemos não 7 vezes, mas 70 vezes 7. à celui qui nous offense. Aquele que nos ofende. Cette expression Essa expressão symbolique simbólica signifie pardonner sans limite, significa perdoar sem limites, éternellement, eternamente. l'illustration de la perfection, A ilustração da perfeição, de l'amour divin do amor divino qui s'oppose que se opõe à la vengeance et à la rancune. à vingança e ao rancor. Car là, bien souvent, autour de nous, ou peut-être même nous-mêmes, Porque muitas vezes, em nossa volta, e às vezes nós mesmos, lorsque quelqu'un nous fait du mal, quando alguém nos ofende, nos faz mal, on se venge en faisant du mal. a gente se vinga fazendo também o mal. Mais comme nous le démontre la Bible, Como a Bíblia nos mostra, Jésus nous dit, Jesus nos diz, si quelqu'un te tape à la joue gauche, se alguém tapa a sua face direita, bate tends la em joue você, droite. você dá a face esquerda. Le contexte. No contexto, Pierre demande Pedro pede s'il faut pardonner jusqu'à 7 fois. que se é necessário perdoar 7 vezes, até 7 vezes. Jésus répond 70 fois 7. Jesus responde 70 vezes 7. C'est une expression symbolique É uma expressão simbólica dépassant toute mesure humaine que ultrapassa toda medida humana, jusqu'à l'infini. até o infinito. Cela ne signifie pas un calcul littéraire, Isso não significa cálculo literário, mais un pardon inconditionnel, mas perdão incondicional, constant constante et venant du fond du cœur. e que possa vir do fundo do coração. Car Dieu, c'est ce qu'il va sonder, Porque é isso que Deus fará, Ele vai examinar c'est notre cœur. o nosso coração En tout cas, pas nos attitudes. e não será nossas atitudes. Jésus illustre ce principe par la parabole du serviteur impitoyable, Jesus mostra através da parábola do homem impiedoso, soulignant sublinhando que la miséricorde que a misericórdia reçue de Dieu recebida de Deus impose impõe de pardonner de perdoar à son prochain. ao seu próximo. Et ça fonctionne que dans un sens. E isso funciona somente de um sentido. Pour ça, il n'y a pas de plan B. Não tem plano B para isso. C'est soit tu pardonnes, Ou você perdoa, mais tu pardonnes. ou você perdoa. Le pardon est une libération O perdão é uma liberação du ressentiment do ressentimento et une obéissance e uma obediência à Dieu, a Deus, transformant transformando notre regard o nosso olhar sur l'offenseur. sobre a pessoa que nos ofendeu. Ensuite, on va parler les 9 leçons As 9 lições que nous enseigne que nos ensina la vie de Noé. a vida de Noé.
Donc la première chose, qu'est-ce qu'il nous dit? A primeira coisa é Vivre selon les standards de Dieu. viver segundo a medida de Deus. Dans tous les cas, on doit s'appuyer là-dessus. Em todo caso, nós devemos estar apoiados na palavra. Parce que, comme j'ai pu le dire la semaine passée, Como eu falei na semana passada, samedi passé, j'ai pu regarder un film avec mon épouse eu vi filme com minha esposa na semana passada sur l'Arche de Noé, sobre a Arca de Noé mais il y avait beaucoup de choses bizarres. e tinha muita coisa estranha ali. On voyait même des espèces de robots Nós víamos também alguns robôs parecidos, robôs qui construisaient cette arche. que construíam a arca. Alors que la parole est claire. A palavra é bem clara. Qui a construit cette arche? Quem construiu a arca Noé avec ses fils. foi Noé e seus filhos. Et ça, c'est la vérité. Essa é a verdade. La Bible dit qu'au temps de Noé, A Bíblia fala que o tempo de Noé, toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. que toda carne corrompida deveria terminar na terra. Mais malgré tout, Mas apesar de tudo, elle fait cette précision ela faz essa precisão. dans la Genèse 6, Em Gênesis 6, 8, 9. 8, 9, Et là, on revient. e nós voltamos a Gênesis. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé encontra graça aos olhos do Pai. Il était juste Ele era justo et intègre. e íntegro. Ce qui attira le regard de Dieu sur Noé, É o que chama a atenção de Deus em relação a Noé. c'est le fait qu'il décida É o fato que ele decide de faire les choses différemment. de fazer as coisas de uma forma diferente. Quand bien même Até mesmo tout le monde se laisserait aller todo mundo deixaria-se ir à la corruption através da corrupção de la chair, da carne. lui marchant de façon juste, Ele caminhava de forma justa, comme voulait Dieu. como Deus queria. Et je me posais la question, Eu me perguntei, quand j'étais en train de faire cette prédication, quando eu estava preparando essa pregação, je me disais, et si Noé n'aurait pas obéi, e se por acaso Noé não tivesse obedecido? qu'est-ce qui se serait passé? O que teria acontecido? Est-ce qu'il serait resté dans l'arche? Será que ele teria ficado na arca? Est-ce que vous pensez vraiment que sa place aurait été dans l'arche? Será que o lugar dele seria dentro da arca? Et ça, c'est une grande réflexion. E isso é algo para realmente refletir. Je vous laisse trouver la réponse par vous-même. Eu deixo vocês encontrar a resposta por vocês mesmos, Mais je crois que la réponse aurait été claire. mas eu acho que a resposta já é bem clara. Je ne pense pas que nous serions là. Eu acho que nós não estaríamos lá. Car ne l'oublions pas, Não esqueçam, nous avons un deuxième père. nós temos o segundo pai. Et ce deuxième père E esse segundo pai s'appelle Noé. se chama Noé. Tout ce que nous présente la société comme étant normal Tudo que a sociedade nos mostra chamando de normal ne respecte pas toujours les normes de Dieu. não respeita as normas de Deus. Alors bien souvent, autour de nous, on entend des choses, Muitas vezes, em nossa volta, ouvimos coisas. parce que ne vous inquiétez pas, Não se preocupem. tout le monde connaît Dieu. Todo mundo conhece Deus. Ou certainement que tout le monde a eu déjà l'opportunité d'entendre. Ou talvez todo mundo já teve a oportunidade de ouvir. Et ce que j'entends des fois autour de moi, E o que eu ouço de pessoas em volta de mim c'est des choses qui ne sont pas justes. são coisas que não são verdadeiras. Et c'est là qu'entre notre travail. É ali, nesse momento, que entra o nosso trabalho. Nous devons faire comprendre à cette personne Nós precisamos ensinar a essa pessoa. pourquoi Por quê? les choses sont justes. Porque as coisas são justas. Nous avons tous notre travail d'évangéliste. Nós todos temos o trabalho de evangelista. Donc fermer sa bouche, Fechar a boca c'est d'accepter la situation de l'autre. é aceitar a situação do outro. Que bien souvent, Muitas vezes, plusieurs de codes de nos sociétés muitos códigos da sociedade, modernes sont une corruption devant Dieu. da sociedade moderna é uma corrupção diante de Deus. Et en tant que citoyen du royaume de Dieu, E como cidadão do reino de Deus, c'est la Bible, la constitution de ce royaume, é a Bíblia, a constituição desse rei, qui desse doit reinado, guider notre vie. que deve guiar nossa vida. N'oubliez pas une chose, Não esqueçam uma coisa. nous sommes des imitateurs de Christ, Nós somos imitadores de Cristo, notre modèle parfait. o nosso modelo perfeito. C'est pour ça que nous avons besoin chaque jour É por isso que precisamos cada dia de le chercher, buscar de Jesus comprendre. e de entender. Ce n'est pas juste de lire la parole, Não é justo somente ler a palavra, mais c'est vraiment se plonger mas é de mergulhar dans cette parole. nessa palavra.
Et je voulais juste rebondir sur quelque chose avant que j'oublie de dire ce que j'ai à dire. Gostaria somente de mostrar algo antes de falar o que eu tenho a Et dizer. justement, l'apôtre, là, tout à l'heure, elle parlait que la première prédication qu'elle a entendue ou qu'elle a prêchée, je ne me rappelle plus, A apóstola falou da Voilà. primeira pregação que ela fez, et c'était l'Arche de Noé. que foi a Arca de Noé. Et moi, c'est la première parole que j'ai entendue quand je suis allé à l'église. E essa foi a primeira palavra que eu ouvi quando vim à igreja. Et je me rappelle quand je suis rentré à la maison, E eu me lembro quando eu voltei para casa, même qu'on n'est pas entièrement dans l'église, mesmo quando a gente não está totalmente na igreja, j'ai cherché sur Internet. eu procurei na internet, Mais faites attention à ce que vous trouvez sur Internet. mas cuidado com o que você encontra na Il internet. peut y avoir des choses justes Pode ter coisas que são corretas, comme des choses fausses. como outras que não são. C'est comme le film que j'ai pu voir aussi, É como o filme que eu assisti, l'Arche de Noé. A Arca de Noé. Donc faites attention, Fica atento. ne croyez pas tout ce que vous voyez. Não creia a tudo que você vê. Ensuite, le point 2, O ponto 2. Dieu nous appelle Deus nos chama à construire a construir notre propre arche. a nossa própria arca. C'est l'une des deux choses É uma das duas coisas à laquelle on pense na qual pensamos. tout de suite quand on évoque le nom de Noé. Logo em seguida, quando nós chamamos pelo nome de Noé. Mais si vous vous rappelez bien, moi j'ai décidé de l'appeler différemment. Mas saibam que eu decidi de chamar diferentemente. J'ai décidé de l'appeler l'Arche de Dieu. Eu decidi chamar a Arca de Deus. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a demandé à Noé de construire cette arche. Por quê? Porque Deus que pediu que fosse construída essa arca. Et n'oublie pas une chose, mon Não frère, ma esqueça uma sœur, coisa, irmãos. tout ce que tu as dans ce monde Tudo que há nesse mundo ne t'appartient pas, não te pertence. t'appartient à Dieu. Pertence a Deus. Donc c'est pourquoi tout ce que nous lui rendons, É por isso, tudo que nós lemos. pensez à tout ce que Dieu a fait pour toi Pense a tudo que Deus fez por você. et tout ce qu'il fera demain. E tudo que Ele fará amanhã. Car nous sommes ici que de passage Porque nós estamos aqui de passagem. pour apprendre toutes ces choses, Para aprender todas essas coisas. apprendre à le connaître. A aprender a conhecer a Deus. Car au ciel, je ne pense pas qu'on partira avec notre Bible. Porque no céu eu acho que a gente não vai com a nossa Bíblia. Donc ici, c'est une opportunité Aqui é uma oportunidade d'apprendre les choses. de aprender as coisas. L'Arche de Noé était l'œuvre la plus importante A Arca de Noé foi uma obra muito importante de sa vie. da sua vida. Nous croyons Nós cremos qu'on ne parlerait pas autant de Noé que não falaremos tanto de Noé si celui-ci n'avait pas été se ele não tivesse sido assez fou meio maluco, pour construire cette arche. doido o suficiente para construir uma arca. Car j'imagine à cette époque, Eu imagino nessa época, toutes les personnes qui passaient devant todas as pessoas que passavam diante da arca ont dû lui demander, mais qu'est-ce que tu fais, Noé? certamente perguntavam para ele: o que você está fazendo, Noé? Et quand Noé a dû dire, c'est Dieu qui m'a demandé de construire cette E arche, quando Noé respondia: Deus me pediu para construir essa arca. j'ose imaginer combien il y en a qui ont dû ricaner. Eu certamente ousaria dizer quantas pessoas estavam ali rindo dele. Chacun de nous avons aussi une arche à bâtir. Todos nós temos uma arca a construir. Une raison pour laquelle Uma razão na qual Dieu nous a envoyés sur terre. Deus nos enviou sobre essa terra. Donc nous tous qui Nós sommes todos ici, que estamos aqui, nous devons construire notre arche. nós devemos construir a nossa arca. C'est ce que Dieu nous demande. É isso que Deus nos pede. Et si nous ne le faisons pas, E se nós não fizermos, qu'est-ce qui se passera? o que vai acontecer? Le jour du jugement, No dia do julgamento, on va être interrogé chacun individuellement. nós seremos interrogados cada individualmente. Peut-être qu'aujourd'hui tu viens à l'église à cause de ton mari ou de ta femme. Talvez você veio na igreja por causa do teu marido, da sua esposa, Mais j'ai une chose à te dire, mas tenho algo para te falar. le salut est individuel. A salvação é individual. Si nous ne faisons pas tout Se nós não fizermos tudo, et que nous manquons à cela, e se nós esquecermos isso, Dieu nous dit, Deus nos diz, nous avons raté notre vie. nós perdemos tempo na nossa vida aqui. Il peut s'agir Isso pode acontecer, d'une œuvre bien plus grande isso pode falar de algo muito maior que nous que nós, et qui parfois e que muitas vezes nous fait peur nos faz medo quand nous y pensons. quando pensamos. Alors, il y a un peu plus d'une année, j'avais fait un rêve. Ah,
Isso faz mais ou menos 1 ano que eu tive um sonho. Et je me voyais prêcher devant l'église. E eu me via pregando aqui diante da igreja. Mais voilà, je me suis dit, bon, on va laisser le temps passer. Eu disse, bah, deixa pra lá, vou deixar o tempo passar. Et justement, je me rappelle bien, parce que c'était au mois de décembre, nos apôtres étaient en vacances. Eu me lembro bem que no mês de dezembro os apóstolos estavam de férias. Et quand l'apôtre est rentrée de vacances, E quando ela voltou das férias, elle m'a dit une chose, ela me disse algo. prépare-toi, tu vas prêcher. Se prepare que você vai pregar. Moi, prêcher? Eu disse, eu pregar? Je n'ai pas les capacités. Não tenho capacidade. Mais est-ce que c'est tes capacités ou c'est les capacités de Dieu? Será que é a tua capacidade ou é a capacidade de C'est Deus? Dieu qui va t'élever. É Deus que vai te levantar. Il va te montrer les choses en premier, Ele vai te mostrar as coisas comme primeiro, à moi il m'a montré les choses, como para mim ele mostra as coisas, et après tu vas développer. e depois você vai desenvolver. Car à travers cette prédication, Porque através dessa pregação, Dieu m'a énormément parlé. Deus falou tanto comigo. Peut-être que j'oublierai des choses, Talvez eu esquecerei algumas coisas. mais il m'a vraiment parlé très fort avec cette Ele prédication. realmente falou comigo muito forte através dessa pregação. Justement pour que je puisse peut-être bénir votre vie à travers Dieu. Talvez porque eu devo abençoar a sua vida através de Deus. Et en parlant de bénédiction, E falando de bênção, j'ai reçu un message la semaine passée, eu recebi uma mensagem na semana passada. quelqu'un qui a vu la prédication en ligne Alguém que ouviu a pregação ao et vivo, qui m'a dit, mais tu as béni ma journée. que me disse, escuta, você abençoou o meu dia. Je n'ai rien fait. E eu não fiz nada. N'oubliez pas une chose, Não esqueça uma coisa. nous sommes que des instruments, Nós somos somente instrumento. que les instruments. Somente instrumento. Si j'ai pu bénir quelqu'un à travers ma prédication, Se eu pude abençoar alguém através da minha pregação, alors tant mieux. que bom. Et je suis fier de moi. Eu estou orgulhoso de mim. Il peut s'agir aussi d'épreuves Pode ser também provas que nous endurons que nós vivemos. et dont le témoignage sera plus tard E o testemunho virá mais tarde. au sujet d'espérance Sobre a esperança. pour plusieurs. Para muitos, C'est la responsabilité é a responsabilidade de Dieu de Deus de concevoir de et te communiquer la vision. conceder e te dar a visão. Car c'est comme ça que ça commence. Porque é assim que começa. On reçoit une vision Nós recebemos uma visão et après c'est à nous de travailler cette vision. e Pourquoi cabe a et comment? nós trabalharmos essa visão, como e por quê. Mais c'est ta responsabilité Mas é a tua responsabilidade de la trouver de encontrá-la et de la réaliser. e de realizá-la. Bâtir notre arche revient également à travailler Construir a nossa arca é também trabalhar à notre salut. para nossa salvação. Car l'arche que nous bâtissons aujourd'hui, Porque a arca que nós construímos hoje c'est pour notre salut, é para a nossa salvação, pour notre futur. para o nosso futuro. Car notre futur n'est pas ici. Porque o nosso futuro não é aqui. Notre futur est aux cieux, Nosso futuro é no céu, avec la Trinité. com a Trindade. Notre salut en Christ, A nossa salvação em Cristo, Jésus, Jesus. est ce qui nous préservera de la destruction du monde É Ele que vai nos preservar da destruição do mundo dans tous les temps proches. nesse tempo mais próximo. Et je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans Matthieu 7, Peço que abram suas Bíblias em Mateus 7, versets 22 et 23. versículo 22 e 23. Alors, avant de commencer la lecture, Antes de começar a leitura, c'est un verset é um versículo qui fait peur, que faz medo, mais qui est puissant à la fois. mas é que é poderoso também. Où c'est là que Dieu a pu montrer É aqui que Deus pode mostrar qu'il y a deux chemins. que tem dois caminhos. À toi, mon frère, ma sœur, de choisir le bon chemin. A você, meu irmão, minha irmã, de escolher o bom caminho. Dieu ne t'oblige pas. Deus não te obriga. Si tu es là aujourd'hui, Se você está aqui hoje, c'est par amour. é por amor. Alors, Matthieu 7, versets 22 jusqu'au 23. Mateus 7, 22 e 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est un message dur, ça.
É uma mensagem muito dura. Maintenant, à chacun de savoir A nós de sabermos où est-ce qu'il veut aller. onde ele quer ir. Je ne suis pas là pour vous menacer, Eu não estou aqui para ameaçar ninguém. car la prédication, je vous rassure, Porque a pregação, posso garantir, elle est aussi pour moi. ela é também para mim. Je suis complètement dans l'église avec vous. Eu estou dentro disso com vocês. Ce n'est pas parce que je suis le prédicateur ce matin Não é porque eu estou pregando aqui nessa manhã. que je suis là pour éduquer l'église. Au contraire. Porque eu estou aqui para educar a igreja. Exatamente o contrário. Au contraire. Ao contrário. Et c'est un passage dur, mais É uma nous devons le passagem. connaître. É uma passagem muito dura, mas devemos conhecê-la. Ensuite, on va attaquer le point 3. Agora vamos para o ponto 3. Écoutez bien. Ouçam bem. Un amateur Amador devenu que se tornou armateur. armador. La plupart des archéologues A maioria dos arqueólogos s'accordent pour dire estão de acordo para dizer que la mer la plus proche que o mar mais próximo du lieu où habitait Noé do lugar onde Noé habitava était environ à 120 km. era a mais ou menos 120 quilômetros. 120 km, c'est loin. 120 quilômetros é muito longe. Donc bien pour vous montrer que Noé n'a pas amené son arche dans la mer pour pouvoir naviguer. É só para mostrar que Noé não levou a arca para o mar para poder navegar. Noé devait probablement être un agriculteur ou un homme de forêt. Certamente Noé era um homem agricultor ou um homem da floresta. Donc en aucun cas, Em nenhum dos casos. il avait les capacités pour construire une arche. Ele teria capacidade de construir uma arca. Et pourtant, Mas porém, c'est celui que Dieu a choisi. foi ele que Deus escolheu. Il lui a confié toutes ses responsabilités. Ele fez confiança nele com todas as responsabilidades. Alors une fois encore, Uma vez, de novo. Mais peut-être uma que vez. Dieu t'a appelé à faire beaucoup de choses, Talvez Deus te chamou para fazer muita coisa, mais tu ne veux pas entendre. mas você não quer ouvir. Si Dieu te demande, Se Deus te pede, tu dois le faire dans les bons você precisa fazer et dans les mauvais moments. nos bons e nos maus momentos. Et après, souvent, qu'est-ce qu'on entend? E às vezes o que nós ouvimos, On entend pleurer les gens nós ouvimos pessoas chorarem, qui ne reçoivent pas leur bénédiction. que não recebem suas bênçãos. Et oui, pourtant, c'est à lui que Dieu a confié de construire une arche. Mas foi a Noé que Deus confiou de construir uma arca. Bien que la construction d'une telle œuvre E a construção de uma obra tão grande nécessite necessita des compétences techniques de competências técnicas et de plusieurs corps de métier rassemblés. e muitos corpos e profissões juntas. Et maintenant, je vais vous parler d'une autre arche E aqui eu vou falar de uma outra arca que vous connaissez bien, que vocês conhecem muito bem, l'arche de Sémer. a arca da Semear. Nous sommes tous dans l'arche de Nós Sémer ce estamos matin. aqui todos dentro da arca da igreja Semer. Et j'ai pu me rappeler qu'au début de cette église, Eu devo lembrar que no começo dessa igreja, donc si cette église est née, se essa igreja nasceu, c'est à travers nos deux apôtres. se é através dos nossos apóstolos. Mais je me rappelle bien Mas eu me que lembro bem. pourquoi est-ce que l'autel a été mis ici et pas au fond? Por que que o altar foi colocado aqui e não no fundo? Ils ont écouté la voix de Dieu, Eles ouviram a voz de Deus ils ont obéi, e eles obedeceram. car c'est comme dans l'arche. É como na arca. Quand les animaux sont rentrés dans l'arche, Quando os animais entraram na arca, Dieu a conduit Noé à mettre les animaux Deus conduziu Noé para colocar os animais. et tous sont allés à leur place. E cada entrou no seu devido lugar. C'est comme dans cette église, il y a une porte, É como aqui nessa igreja tem uma porta, comme dans l'arche. como na arca. C'est la même chose. É a mesma coisa. Parfois, nous ne nous trouvons pas assez qualifiés Às vezes nós não nos consideramos tão qualificados pour faire telle ou telle chose. para fazer tal coisa, qualquer coisa. Alors moi, je ne vais pas vous cacher, hein, Eu não vou esconder de vocês. je ne suis pas un grand orateur. Eu não sou um grande orador. Je n'aime pas tenir de grands discours. Não gosto de fazer grandes discursos. C'est pourquoi j'ai quand même besoin d'une petite béquille. É por isso que eu preciso de uma pequena muleta. Mais je ne suis pas quelqu'un qui aime parler, qui porte de grands discours. Eu não sou um tipo de pessoa que ama falar e que faz discurso. Et pourtant, Mas, porém, Dieu m'a choisi. Deus me escolheu. J'espère qu'il en fera de même dans votre vie. Eu espero que Ele faça o mesmo na sua vida. Car ce matin, j'ai trouvé cette église un peu plus remplie que d'habitude.
Hoje encontrei essa igreja mais cheia do que como já temos o hábito de ver. Et bientôt, je vous dis, E logo em breve, le mur que vous voyez là, o muro que vocês estão vendo ali il n'y aura peut-être plus de mur parce qu'il y aura tellement de monde dans cette église. não terá mais muro porque vai ter tanta gente nessa igreja. Amém. Amen. Nous nous cachons derrière des excuses, Nós nos escondemos atrás das desculpas d'incompétence, de incompetência pour refuser para recusar, de faire de nouvelles choses. de fazer novas coisas. Mais Dieu t'appelle ce matin Mas Deus te chama nessa manhã, car il a de nouvelles choses pour toi. porque Ele tem novas coisas para você. Il a de nouvelles visions à te donner. Ele tem novas visões a te dar. Dieu connaît nos limites Deus conhece os nossos et limites. nous appelle malgré tout. Ele nos chama apesar de tudo. Quels que soient les projets Qualquer projeto que seja, que nous avons, que nós temos, nous devons travailler nós devemos trabalhar à les réaliser. para realizar. Tout le monde connaît le bateau, le Titanic. Todo mundo conhece o barco Titanic. Donc c'était un des plus grands bateaux qui a été construit Foi dos maiores barcos construídos par des personnes compétentes. por pessoas competentes. J'ose même pas imaginer combien de corps de métier il y a dû y avoir. Eu nem consigo imaginar quantas pessoas estavam ali trabalhando. Mais c'était des gens qui connaissaient leur métier. Mas eram pessoas que conheciam suas profissões. Et à sa première sortie en mer, E a primeira saída no mar, qu'est-ce qui s'est passé? o que aconteceu? Un naufrage, correct. Ele afundou, naufragou. Pourquoi je vous parle de ça? Por que eu estou falando disso? Est-ce que l'arche de Noé est passée par là? Est-ce qu'il y a eu un naufrage? Será que a arca de Noé aconteceu a mesma coisa, naufragou? Non. Não, Parce que Dieu a conduit cette arche. porque Deus conduziu a arca. Dieu a fait sa volonté. Deus fez a sua vontade. Si Dieu doit faire sa volonté dans ta vie, Se Deus precisa fazer a vontade dele na sua vida, tu peux faire ce que tu veux. você pode fazer o que você quiser. Si lui a décidé de le faire comme ça, Se ele decidiu de fazer assim, il le fera comme ça. Peu importe le chemin. ele vai fazer assim, pouco importa o caminho. Et bien souvent, à travers notre désobéissance, E muitas vezes, através da nossa desobediência, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? o que Deus faz? Il nous fait passer par par le désert Deus nos faz passar pelo deserto pour nous enseigner, para nos ensinar, pour apprendre. para aprendermos. Alors peut-être que des fois, tu réclames ta bénédiction. Talvez você até está pedindo a sua bênção. Tu n'es peut-être encore pas prêt à recevoir cette bénédiction Talvez você não está pronto ainda para receber a sua bênção, parce que tu as besoin de grandir. porque você precisa crescer. Donc souvenons-nous, Precisamos nos lembrar. des professionnels ont bâti le Titanic Profissionais construíram o Titanic. et il a coulé Ele afundou lors de la première traversée. quando ele foi para o mar a primeira vez. Et on l'appelle Eles chamaram le bateau o barco des amateurs. dos amadores. Donc là, on parle de l'Arche de Noé parce que c'était vraiment un bateau d'amateurs. Aqui falamos da Arca de Noé porque realmente era um barco de amador. Et lui, il a survécu au déluge. E ele sobreviveu ao dilúvio, Parce que c'était le concept de Dieu. porque era o conceito de Deus. Ensuite, on va passer au point 4. Vamos falar do ponto 4. Le renouvellement des pensées. O renovo do pensamento. Lorsque Dieu appelle Noé Quando Deus chama Noé pour bâtir l'arche, para construir a arca, il commence d'abord ele começa primeiro par imprimer por imprimir dans son esprit no seu espírito l'image a imagem de ce qu'il veut do que ele queria que celui-ci que réalise. ele queria que ele realizasse. Parce que c'est comme ça que ça commence. Porque é assim que começa. En premier, Dieu nous donne une vision. Primeiro Deus nos dá uma visão, Il nous montre comment il veut que nous fassions. ele mostra como ele quer que nós façamos. Dans Genèse 6, Em Gênesis 6, 14, 16, 14 e 16, il est écrit está escrito: Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Voici comment tu la feras. Donc je crois que c'est clair là. Eu acho que está bem claro aqui. En premier, Dieu nous donne cette vision Primeiro Deus nos dá a et visão après il nous parle. e depois ele fala conosco. Vous me direz, ah mais Dieu ne parle pas avec moi, il ne parle pas
Alors commence à plonger dans la parole. Ah, talvez você fale que Deus não fala com você, mas começa a mergulhar na palavra. Mais le plus important, Mas o mais importante c'est l'intimité avec Dieu. é a intimidade com Deus. Le jour que tu auras compris ça, O dia que você entender isso, certainement qu'il y a des choses qui vont changer dans ta vie. certamente muita coisa vai mudar na tua vida. Le Seigneur décrit en détail O Senhor descreve em detalhes pour que Noé para que Noé puisse voir cela possa ver isso dans son esprit no seu espírito de la façon de uma forma la plus précise bem precisa, possible. mais precisa possível. Pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi? Por que Deus age dessa forma? Parce qu'il sait Porque Ele sabe que telle une personne pense, o que uma pessoa pensa telle elle devient. é o que ela se tornará. Noé avait pensé Noé pensou et agi e agiu jusque-là até ali, d'une certaine manière, de uma certa forma, mais Dieu attendait mas Deus esperava de lui de nouveaux résultats. dele novos resultados. Il lui fallait donc calibrer ses pensées Então precisava transformar seus pensamentos selon la nouvelle dimension segundo a nova dimensão à laquelle na qual Dieu l'appelait. Deus a chamou. C'est pourquoi Dieu nous appelle aussi, É por isso que Deus nos chama também. mais à travers cet appel, Mas através desse chamado, il attend que nous puissions grandir également. Ele espera que nós cresçamos também. Car nous commençons comme des bébés, Nós começamos como bebês et le but, e o objetivo c'est de grandir et de devenir un adulte. é de crescer e se tornar um adulto. De même, pour bâtir notre arche, E mesmo assim, para construir a nossa arca, nous avons besoin de changer nós precisamos mudar nos pensées nosso pensamento et de prendre des habitudes, e ter hábitos nous rapprochons se aproximando à sa réalisation. para se realizar esse chamado. Ensuite, on va attaquer le point 5, Vamos agora para o ponto 5, qui s'appelle que se chama « Ne travaille pas seul Não trabalhe só. ». C'est pour ça que nous sommes une église É por isso que nós somos uma igreja. et nous sommes plus forts E nós somos muito mais fortes quand nous sommes ensemble. quando nós estamos juntos. D'ailleurs, si je me rappelle bien, c'est ce que disait l'apôtre ce matin en priant. Foi o que a apóstola falou nessa manhã. Lorsque Noé annonce Quando Noé anuncia à ses contemporains aos seus contemporâneos son projet de bâtir o seu projeto de construir une arche en plein milieu de la forêt, uma arca no meio de uma floresta, ceux-ci se moquèrent de lui. eles começaram a zombar dele. Et combien d'entre nous qui sont à l'extérieur Quantos de nós que estamos lá fora se moquent de nous? estão zombando de nós? On leur prit pour un vieux fou Tomaram ele como velho doido qui avait pris que tinha tomado, trop de vin. que tinha bebido demais. Aucun de ses amis Nenhum dos seus amigos ne croyait en lui, não acreditavam nele, ni en son projet. nem no seu projeto. Il avait malgré tout Ele tinha, apesar de tudo, le soutien o apoio des membres de sa famille. dos membros da sua família. Chacun mit Cada colocou ses compétences as suas competências à contribution e a sua contribuição pour combler para preencher ses faiblesses. as suas fraquezas. Et une chose qui me rappelle aussi quand j'ai pu commencer à faire mes premières prédications, Uma coisa que me faz lembrar quando eu comecei a fazer as il y minhas avait beaucoup primeiras de faiblesses et pregações. je me sentais vraiment tout petit devant vous. Eu tinha muitas fraquezas, me sentia muito pequeno diante de vocês. Et je vous garantis, je tremblais comme une feuille. Eu garanto, posso garantir para você, eu tremia como folha. Mais aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Hoje já está um pouco melhor. Mais Dieu doit encore travailler en moi. Deus precisa trabalhar ainda em mim. A besoin de travailler mon caractère. Precisa trabalhar o meu caráter. A besoin de me remodeler encore. Ele precisa me remodelar ainda. Peut-être que vous aussi. Talvez vocês também. Je ne connais pas tout le monde ici. Eu não conheço todo mundo aqui. Nos projets peuvent nécessiter des talents Nossos projetos talvez necessitem de talentos et des ressources e de recursos que nous n'avons pas. que nós não temos. Je me rappelle aussi quand j'ai commencé à lire la Bible, Eu me lembro também quando comecei a ler a Bíblia. je détestais ça. Eu detestava isso. Parce que je disais, ah, mais je comprends rien. Ah, eu não entendo nada. Qu'est-ce que ça veut dire? O que isso quer dizer? Mais depuis un bon moment, Mas depois de um certo tempo, j'ai vraiment appris
Eu realmente aprendi à lire ça avec amour. a ler com amor. Et ça, c'est un rituel dans ma vie. E isso é ritual na minha vida. Chaque soir, Cada noite, je ne manque pas eu não esqueço de lire la parole. de ler a palavra. Amen. Donc Dieu peut nous aider à faire des choses Deus pode nos ajudar a fazer coisas que nous n'aimons pas. que nós não amamos. C'est pour ça qu'il doit nous remodeler. É por isso que ele tem que nos remodelar. Et je me rappelle aussi sur mon lieu de travail, Eu lembro também do meu lugar de trabalho. il y a quelques années, j'ai changé de lieu de travail Faz alguns anos que eu troquei de trabalho. et c'était horrible. E foi horrível. Beaucoup de litiges, Tinha muitos problemas. beaucoup de problèmes. Muitos problemas. Et après une semaine, E depois de uma semana, j'ai demandé eu pedi à mon chef ao meu chefe qu'il me remette plus là-bas. que ele não me colocasse mais naquele lugar. J'ai demandé ça. Eu pedi isso. Mais ce que j'ai fait, moi, de mon côté, Mas o que eu fiz do meu lado, j'ai demandé à Dieu eu pedi a Deus qu'il me laisse là-bas, que ele me deixasse ali, mais qu'il puisse me forger. mas que ele pudesse trabalhar em mim. Et depuis ce jour-là, E depois desse tempo, je suis presque tout le temps resté là-bas. eu quase fico lá todo o tempo. Et je fais mon travail correctement. E eu faço o meu trabalho corretamente. Et je suis fier de travailler là-bas. E eu estou orgulhoso de poder trabalhar ali. Et ce que mes collègues peuvent même me dire, E o que os meus colegas falam, ils sont fiers de moi aussi. que eles estão orgulhosos de mim também. Et quand tu n'es pas là, E quando você não está aqui, l'ambiance n'est pas la même. o ambiente não é o mesmo. Amém. Donc cette ambiance, c'est à toi de la mettre sur ton lieu de travail. Então, o ambiente cabe a você de fazer no teu trabalho. Et tous ces moments de faiblesse, partage-les avec ton Père. E compartilhe os teus momentos de fraqueza com teu pai. Car comme nous le dit la parole, Como a palavra diz, il y aura des bons moments terá bons momentos, comme des mauvais moments. mas também maus momentos. Et c'est à travers ces mauvais moments E é através desses maus momentos que nous devons nous sentir forts, que nós devemos nos sentir fortes, forts en Christ. fortes em Cristo. Dieu agit de la sorte pour nous amener à dépendre Deus agir de uma forma para que possamos depender les uns des autres uns dos outros et entrer e entrar en relation em relação avec l'autre. com o outro. Il nous faut donc apprendre à communiquer Então, nós necessitamos aprender a comunicar avec les autres, com os outros leur partager notre vision, e compartilhar com eles nossa visão. parce que bien souvent, tout dépend comment on dit les choses. Porque muitas vezes depende de como nós falamos as coisas. Je pense que tout le monde a déjà dû lire les 4 évangiles. Eu acho que todo mundo aqui já leu os 4 evangelhos. Les 4 évangiles parlent de la même chose, Os 4 evangelhos falam da mesma coisa, mais chacun a pu vivre son expérience mas cada viveu sua experiência différente. de forma diferente. Les supporter avec patience, Suportar cada com paciência les convaincre e convencê-los et non les vaincre. e não vencê-los. Et également aider d'autres personnes E também ajudar outras pessoas à réaliser a realizar leur vision. a sua visão. Et ça, c'est un grand geste d'humilité. E isso é grande gesto de humildade. Car Jésus est venu ici non pas pour nous commander. Porque Jesus não veio aqui para nos comandar. Il est venu sur terre Ele veio sobre a terra pour nous servir. para nos servir. Le grand maître, un serviteur. O grande mestre, servo. Ensuite, on va attaquer le point 6. Vamos falar do ponto 6. Être dans le temps de Dieu. Está no tempo de Deus. Alors ça, c'est la grande question. Isso é a grande pergunta. Est-ce que nous sommes dans le temps de Dieu? Será que nós estamos no tempo de Deus? Peut-être que demain, il sera trop tard. Talvez amanhã será muito tarde. Car qu'est-ce qui se passe si nous ne serons pas dans le temps de Dieu? O que acontece se nós estivermos no tempo de Deus? Peut-être que Dieu choisira une autre personne Talvez Deus vai escolher uma outra pessoa pour accomplir son œuvre. para cumprir a sua obra. Parce que quoi qu'il arrive, Porque não importa o que aconteça, Dieu fera tout Deus fará tudo pour que son œuvre soit accomplie. para que a sua obra se cumpra na terra. C'est comme l'œuvre sur la croix. É como a obra da cruz. Vous pensez vraiment que Jésus était fier d'aller sur cette croix? Você acha que Jesus estava orgulhoso de poder ir ali na cruz? Não. Certamente não. 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 La Bible n'est pas précise quant au nombre d'années que cela a pris. A Bíblia não fala quantos anos isso tomou Pour bâtir son arche, para construir essa arca. alors moi j'ai pu apprendre que ça a dû prendre plus ou moins une centaine d'années.
Eu vi que isso, segundo o que eu estudei, que tomou mais ou menos 100 anos. Voilà, on peut voir qu'il commence à construire à sa 500e année Que ele começou a construir a arca no seu 100º ano et à sa 600e année, e nos 500, 600 anos l'arche est terminée. a arca foi terminada de ser construída. Donc c'est un intervalle d'environ 100 ans. Intervalo de mais ou menos 100 anos. C'est un temps considérable É tempo considerável pendant lequel no qual on peut être visité podemos ser visitados par le doute pela dúvida des adversaires. dos adversários. Car j'imagine que tous ces contemporains qui devaient passer devant cette arche, Porque eu imagino que todos os contemporâneos que passaram diante da arca, certainement, certamente il y en a qui ont essayé de le décourager. Certamente teve alguém que tentou desencorajar. Mais malgré tout, Mas apesar de tudo, qu'est-ce qu'il a fait? o que ele fez? Il a continué à construire ça. Ele continuou construindo a arca. Parce que sa foi, Porque a sua fé, il avait une grande foi. ele tinha uma grande fé. Noé était dans le temps de Dieu. Noé estava no tempo de Deus. Le déluge O dilúvio tomba cai après qu'il soit entré dans l'arche. depois que ele entrou na arca. Et j'ose imaginer les premières gouttes qui ont dû tomber du ciel. Eu ouso imaginar as primeiras gotas que caíram do céu. Je pense que Noé devait se dire on va bientôt partir. Eu acho que Noé pensou assim, nós vamos partir em breve. C'est les premiers signes, É os primeiros sinais, comme les signes de l'automne. como os sinais do outono. Quand les feuilles commencent à tomber, Quando as folhas começam a cair, on sait que l'automne va arriver. nós sabemos que o outono vai chegar. Donc soyons prêts Estejamos prontos. à ce que nous soyons dans le temps de Dieu. É que nós estamos no tempo de Deus. Parce que peut-être que tu vas commencer en retard, Talvez você vai começar um pouco atrasado, mais tu vas perdre beaucoup de temps. mas você vai perder muito tempo. Alors c'est sûr, si on regarde le contexte, Se a gente olha bem o contexto, on dit 100 ans, nós falamos 100 anos, mais c'est énorme. é muita coisa. Mais je ne sais pas si vous réalisez un peu. Eu não sei se vocês conseguem imaginar um pouco. Cette arche qui faisait environ 130 mètres de long, Essa arca que tinha mais ou menos 137 metros de largura, comprimento, avec 3 étages, com 3 andares. c'est juste incroyable. Simplesmente é incrível. Je pensais que c'était à peu près de la taille d'un terrain de foot, Pensei que era mais ou menos o tamanho de campo de futebol. mais le frère Rodrigo a pu intervenir et a dû dire non, c'est plus grand. E o irmão Rodrigo falou que não, é muito maior. Déjà, un stade de foot, c'est déjà énorme. Estádio de futebol já é muito grande. Dans une société Numa sociedade où tout avance aussi vite, onde as coisas acontecem muito rapidamente, on a tendance nós temos a tendência à comparer a comparar notre progression a nossa progressão à celle des autres. com a progressão dos outros. Mais ça, ce n'est pas un geste d'humilité, ça. Isso não é gesto de humildade. Nous ne sommes pas en compétition avec les autres, Nós não estamos em competição com os outros, mais avec notre propre mas com nosso próprio, penchant com o nosso próprio eu, à paresser. La paresse, a nossa própria preguiça. à procrastiner, Procrastinar, de remettre toujours les choses au lendemain. de colocar sempre as coisas para o outro dia. Dire comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Eu já falei muitas vezes aqui, tout ce que tu dois faire aujourd'hui, tudo que você pode fazer hoje, fais-le aujourd'hui, faça hoje. car demain c'est trop tard. Amanhã pode ser tarde. Et si c'était le dernier culte aujourd'hui, E se fosse o último culto hoje, qu'est-ce que tu auras à dire devant le roi? o que você iria falar diante do rei? Tu pourras trouver l'excuse que tu veux. Você pode encontrar a desculpa que quiser. Et je suis sûr d'une chose, Eu tenho certeza de uma coisa. si tout le monde savait quand aurait lieu le salut, Se todo mundo soubesse quando aconteceria a salvação, nous serions tous à prier à genoux nós estaríamos todos de joelho, a orar de joelhos, en attendant le retour de Dieu. esperando o retorno de Jesus. Deus, de Jesus. Certaines choses dans la vie Algumas coisas na vida s'élaborent são elaboradas dans le temps avec patience no tempo com paciência et persévérance. e perseverança. Avec persévérance, Com perseverança,
Des fois, c'est peut-être trop long à attendre. Às vezes parece lento para esperar. Mais si Dieu te l'a promis, Se Deus te prometeu, il te le donnera. Ele cumprirá. Car Dieu, ce qu'il dit, Porque tudo que Deus diz, il le fait. Ele faz. Si ton frère ou ta sœur te dit des choses, Se teu irmão ou tua irmã fala alguma coisa, mais qu'ils ne font pas, c'est leur problème. mas que eles não fazem, é problema deles. C'est pourquoi notre meilleur ami, É por isso que o nosso melhor amigo c'est notre cher ami Christ. é o nosso amigo Cristo. C'est pour ça que nous devons nous rapprocher de lui. É por isso que nós precisamos nos aproximar dele. Nous nous laissons pas gagner par l'empressement Não se deixe ganhar pela pressa de ce monde, desse mundo, mais veillons mas à être dans le temps fiquem atentos para estar no tempo de Dieu de Deus pour nous. para nós. Car comme j'ai déjà pu le dire, Como já disse, on sait très bien qu'on a un appel. nós sabemos todos que temos um chamado. Tout le monde de nous ici a reçu un appel. Cada de nós aqui tem um chamado. Et si ce n'est pas le cas, E se não for o caso, c'est pas grave, tu peux toujours demander à Dieu. não tem problema, você pode pedir a Deus Et Dieu va t'ouvrir les yeux. e Deus vai te abrir os olhos. Non pas les yeux que tu vois, Não os olhos que você vê, mais on parle bien de tes yeux spirituels. mas nós falamos aqui dos olhos espirituais. Et ensuite, Em seguida, le point 7, o ponto 7. faire notre part. Fazer a nossa parte. Dieu aurait pu sauver Noé et sa famille Deus poderia ter salvado Noé e sua família de plusieurs manières. de várias formas. Il aurait pu, par exemple, Ele poderia, por exemplo, les enlever tirá-los et les placer e colocar eles au sommet d'une montagne no alto de uma montanha ou dans une grotte ou numa gruta, où il ordonnerait onde ele daria ordens aux eaux às águas de ne pas y pénétrer. de não entrar nesse lugar. Mais il demande à Noé, Mas ele pede a Noé. qu'est-ce qu'il demande à Noé? O que ele pede para Noé? De construire une De arche. construir uma arca. Il lui donne juste le plan Ele dá somente o plano et des proches e, et de ses proches e os seus próximos pour le soutenir. para apoiar a Noé. C'était à Noé Era Noé de trouver les bois de gopher. Cabia a Noé de encontrar a madeira para construir a arca. Donc pour rappel, si vous ne vous rappelez plus, le gopher, en fait, c'est un bois un petit peu résineux. Esse tipo de árvore era tipo de árvore mais ou menos com pouco de resina. Ensuite, avec ce bois, de le découper E essa madeira ele tinha que cortar et les assembler. e colocar junto. Et son objectif, E o seu objetivo c'était de rassembler les animaux era também de juntar os animais et sa famille. e toda a sua família. Après avoir prié Depois de ter orado et reçu les instructions e ter recebido as instruções de Dieu, de Deus, nous devons nous mettre nós devemos nos colocar à la tâche no trabalho pour matérialiser para colocar em prática nos projets. o nosso projeto. Ce n'est pas parce que Dieu Não é porque Deus a dit que les choses se feront que as coisas serão feitas d'elles-mêmes, por elas mesmas, sans difficulté sem dificuldade ou de façon ou de uma forma totalement totalmente miraculeuse. milagrosa. Donc si les choses se font, il faut en mettre du tien. Para que as coisas aconteçam, você tem que colocar a sua parte. Dieu va nous aider, Deus vai nos ajudar, mais il ne va pas faire à ta place. mas Ele não vai fazer a sua parte. Il nous faut réfléchir, Nós precisamos pensar, attendre, esperar apprendre, e aprender, être à l'écoute estar atentos, os ouvidos atentos et planifier e planejar, pour voir la chose s'accomplir. para que vejam as coisas acontecerem. Quand bien même, Até mesmo Dieu ferait tomber Deus fará cair la manne du ciel. a mão do céu. Il nous faudrait Nós precisamos sortir de nos tentes sair do nosso lugarzinho pour la ramasser para poder pegar tudo et nous nourrir. e nos alimentarmos. Car comme dit la parole, la Comme manne disent- tombe du ciel. Como diz a palavra, o maná cai do céu. Ensuite, le point 8, No ponto 8, bâtir construir pour les générations futures. para as futuras gerações.
C'est ce qui s'est passé à travers la vie de Noé. Foi o que aconteceu através da vida de Noé. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là E aussi. é por isso que hoje nós estamos aqui. À la fin du déluge, No fim do dilúvio, Noé bâtit un autel Noé construiu um altar à l'Éternel para o Eterno. et lui offrit des E sacrifices ele ofereceu sacrifícios de reconnaissance. de reconhecimento, de gratidão. Donc ces sacrifices, ça faisait partie des animaux qu'il avait pris dans l'arche. E esse sacrifício fazia parte dos animais que estavam na arca. Et toutes ces choses E todas essas coisas faisaient partie du plan de Dieu. fazia parte do plano de Deus. Ensuite, on va retourner dans Genèse 8, 21. Nós vamos a Gênesis 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc ça, c'est une grande promesse. Isso é uma grande promessa. Donc Dieu ne versera plus sa colère Deus não vai mais derramar a sua ira à travers les eaux. através das águas. Et Dieu plaça dans le ciel, E Deus coloca no céu comme signe, como sinal pour se souvenir para que nós possamos de lembrar son alliance perpétuelle da sua aliança perpétua entre lui entre ele et les vivants e os viventes qui peuplent la terre que vivem na terra. après avoir échoué Depois de ter fracassado à sauver un plus grand nombre a salvar um número muito grande de personnes de pessoas des eaux du déluge. das águas do dilúvio. Noé s'est résolu Noé, entendeu? à travailler Ele começou a trabalhar à ce qu'une telle catastrophe a uma tal catástrofe ne se reproduise. não aconteça de novo. Il bâtit Ele construiu une alliance uma aliança avec Dieu com Deus pour épargner para poder poupar les générations as gerações futuras. Donc cette génération future, Essa geração futura on parle de nous, fala de nós, de nos enfants, dos nossos filhos, de nos petits-enfants. dos nossos netos. Nous avons, nous aussi, Nós temos também la responsabilité a responsabilidade de faire de fazer de la terre da terra un endroit lugar plus sûr mais seguro pour les futures générations. para as futuras gerações. Et donc l'alliance que Dieu a fait avec Noé, A aliança que Deus fez com Noé. on parle bien de l'arc-en-ciel. Estamos falando do arco-íris. Et à chaque fois que vous verrez un arc-en-ciel, Cada vez que você vê arco-íris, j'espère que vous repenserez à cette prédication. eu espero que vocês pensem a essa pregação. Parce que c'est vrai, moi, avant de me plonger dans cette prédication, je voyais des arcs-en-ciel. Ben voilà, c'est un arc-en-ciel. Porque antes de mergulhar nessa pregação, quando eu vi arco-íris, era apenas arco-íris. Et voilà, comme je le disais, il y a beaucoup de choses qu'on apprend Tem muita coisa que nós aprendemos au fur et à mesure, à medida do tempo, jusqu'à ce que ne survienne la fin de toute chose. até que nós nos lembremos de todas as coisas. Nos actions As nossas ações et nos projets e os nossos projetos doivent persévérer. têm que perseverar. L'environnement avec toutes les espèces O ambiente com todas as espécies naturelles naturais et animales e animais qui la composent que compõem pour le bonheur para a felicidade de ceux qui nous remplaceront daqueles que nos substituirão demain. amanhã. Ensuite, on va attaquer le dernier point. Vamos falar do último ponto. Dans la description de l'arche, Na descrição da arca, j'ai oublié le titre, Laissez Dieu guider notre arche. Deixe Deus guiar nossa arca, é o título. Laissez Dieu guider notre arche. Deixe Deus guiar nossa arca. Donc c'est suivre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est suivre Dieu Isso quer dizer que devemos seguir a Deus dans les bons nos bons et les mauvais moments. e nos maus momentos. Car ce n'est pas juste venir à l'église Não é somente vir à igreja quand tout va mal. quando tudo está mal. Parce que Dieu ne prend pas congé de nous Porque Deus não toma descanso, folga de nós. quand tout va bien et quand tout va mal. Quando tudo está bem, quando tudo está mal. Dieu est toujours avec nous. Deus está sempre conosco.
Et le plus important, E o mais importante, même quand nous dormons, mesmo quando dormimos, même quand nous sommes hors du contexte de Dieu, mesmo quando estamos fora do contexto de Deus, Dieu est toujours avec nous. Deus está sempre conosco. Dans la description de l'arche Na descrição da arca, donnée par Dieu dada por Deus à Noé, a Noé, il n'y avait pas de gouvernail. não tinha alguém para dirigir. Donc c'était Dieu Era Deus qui conduisait que conduzia cette arche. essa arca. Dieu était le capitaine de ce bateau. Ele era o capitão do barco. Noé, Noé, lui, n'était que le bâtisseur. ele era somente aquele que construiu. Et c'est comme nous ne sommes que des instruments. É como nós somos apenas instrumentos. Nous ne sommes que des instruments. Somente instrumentos. Le bateau O barco n'en avait pas besoin, não precisava. car c'est lui, Dieu, É ele próprio, o próprio Deus, qui se chargeait que se encarregava de le guider de guiá-lo jusqu'à bon port. até bom porto. Du haut des cieux, No alto do céu, Dieu notre Père Deus, nosso Pai, a une meilleure visibilité tem uma melhor visibilidade de chaque de situation. cada situação. Car chaque situation que nous passons, Cada situação que vivemos il n'y a pas forcément d'échec. não tem sempre uma derrota. Les échecs, c'est nous qui les mettons sur notre route. Às vezes, quando nós não conseguimos, somos nós mesmos que fazemos isso. Mais à travers la parole, Mas através da palavra, on peut changer beaucoup de choses. podemos mudar muita coisa. Peut-être que tu pourras même changer ton demain. Talvez tu possa mudar o teu amanhã. Nous pouvons lui faire confiance Podemos ter confiança em Deus et compter e contar sur son omniscience. com a sua onisciência. Ça veut dire qu'il est toujours avec nous. Quer dizer que ele está sempre conosco. Toujours avec nous. Sempre conosco. Et Dieu E Deus connaît le bon chemin. conhece o bom caminho. Je ne sais pas si d'entre vous, il y en a qui ont vu un film chrétien qui s'appelle La Cabane. Eu não sei se vocês já viram um filme que se chama Cabana. Voilà, très, très intéressant. Et là, on voit justement, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, É um filme bem interessante, não vou contar tudo. mais ce qui attire un peu mon attention, c'est un moment, O que chamou minha atenção é que em um momento, un monsieur en fait va rencontrer la Trinité. uma pessoa vai encontrar a Trindade. Donc 3 personnes sont représentées pour la Trinité. 3 pessoas representam a Trindade. Et à un moment, il va aller sur un lac avec Em um momento, ele vai até um lago Jésus. com Jesus. Et il voit Jésus marcher sur les eaux. Ele vê Jesus caminhando nas águas. Et qu'est-ce qu'il fait? E o que ele faz? Il essaye de marcher. Ele tenta caminhar. Mais vous pensez qu'il a réussi à marcher sur les eaux? Você acha que ele conseguiu caminhar nas águas? Il a tout de suite coulé. Ele, na mesma hora, afundou. Jésus lui a dit, E Jesus disse para ele: sans moi, c'est impossible. sem mim é impossível. Sans moi, c'est impossible. Sem mim é impossível. C'est pour ça que nous devons toujours nous accrocher à Dieu. É por isso que nós temos que estar sempre apegados a Deus. Comme dans les moments bons Tanto nos bons momentos et dans les mauvais moments. e nos maus momentos. Parce que j'ose imaginer dans cette arche, Eu fico imaginando que dentro da arca, j'imagine que ça a dû brasser dans tous les sens. eu acho que ela deve ter mexido em todos os sentidos. Et j'imagine peut-être que même les animaux ont dû s'agiter. Eu imagino que até os animais ficaram agitados. Tout le monde connaît le psaume 23. Todo mundo conhece o Salmo 23. L'Éternel est mon berger, O Senhor é meu pastor je ne manquerai de rien. e nada me faltará. Il me fait reposer Ele me faz dans de verts repousar pâturages. em verdes pastos. Il me dirige Ele me conduz près des eaux paisibles. a águas tranquilas. C'est ça qu'il veut pour nos vies. É isso que ele quer para as nossas vidas. Et quand le déluge s'est abattu, E quando o dilúvio acabou, Noé ne pouvait plus agir Noé não podia mais fazer nada sur les événements. sobre o evento. Car ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. Porque não foi Noé que fechou a porta da arca. C'est Dieu qui a fermé cette porte. Foi Deus que fechou a porta. Je ne sais pas si vous imaginez, je pense Eu não sei se você consegue imaginar, mas eu penso. que cette porte devait peser, à mon avis, Essa porta deveria pesar, segundo a minha opinião, peut-être 200-300 kilos. talvez 2 ou 300 quilos, não sei. Il avait fait sa part Ele fez a sua parte. et ne pouvait désormais plus rien faire. Ele não podia mais fazer nada. Et après, E depois, c'est Dieu qui a tout fait. foi Deus que fez tudo. Noé a construit cette arche Noé construiu essa arca comme lui avait demandé Dieu. como Deus tinha pedido. Il a écouté la voix de Dieu Ele ouviu a voz de Deus
il a obéi à Dieu Ele obedeceu a Deus et toute sa famille a été sauvée. e toda a sua família foi salva. Mais Dieu était au contrôle. Deus estava no controle Dans certaines situations, de algumas situações nous n'avons plus rien d'autre e nós não podemos mais à fazer faire nada a fazer que de faire confiance do que confiar à Dieu em Deus et attendre e esperar en silence em silêncio le secours o socorro de l'Éternel. do Eterno. Amém. Amen. Je vais vous demander de vous lever. Je vais Eu prier peço a pour vous. vocês que se levantem, irei orar por vocês. Je vous demanderai peut-être de baisser la tête. Baixem suas